Bonjour tout le monde, salam alaikum. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble ce qu'on appelle les boules de noix de coco. اليوم غنوجد معكم حلوى ريش بوند اللي كلشي كيعرفها بالكونفيتور وبالكوك اللي كتجي رائعة، كتجي هشيشة ولذيذة بزاف. هاد الحلوى بصراحة عندي بزاف د الكليان اللي كيبغيوها بزاف بزاف المعجبين بهاد الحلوى، واخا من الحلويات القديمة ما نقدرش نستغنى عليها حيت كاينين الناس بزاف اللي كيطلبوها. اون بليس هذا الحلوى المفضلة عند الزوج ديالي، دونك داكشي علاش في اي مناسبة كنديرها. Donc, comme j'ai dit, même si c'est un ancien gâteau, mais j'ai beaucoup de clients qui demandent souvent ce gâteau. Donc, je le fais souvent. Comme on dit, le client, c'est un roi. Et en plus, c'est un gâteau préféré de mon mari. Donc, à chaque occasion, je le fais. Donc, restez avec moi. On va voir ensemble tout de suite les ingrédients et la préparation pour réaliser ce magnifique gâteau. بقاو معايا غادي نشوفوا دابا مع بعضياتنا كيفاش غادي نوجدوا هاد الحلوى الرائعة. Donc pour notre boule de noix de coco pour aujourd'hui, on va voir ensemble les ingrédients. Donc بالنسبة للحلوى ديالنا اليوم ديال ريشبوند ولا ديال الغريبة ديال الكوك اللي كنلصقوها ونديرو بها الكونفيتور، غنوريكم المقادير. Donc ici j'ai 250 g de beurre, عندي ربعة ديال الزبدة 250 g, 250 g de sucre en poudre, 250 g سنيدة ربعة, 3 œufs 3 البيضات, un bol de huile de table 250 g, عندي زلافة كبيرة ديال الزيت ولا ربعة, عندي قشور ديال الحامضة, le zeste d'un citron, j'ai une levure chimique et normalement je dois avoir une levure chimique et un sucre vanille, mais j'ai pas de sucre vanille, donc je vais mettre la levure chimique avec saveur vanille et en même temps je vais rajouter un peu d'arôme de vanille. دونك كيف قلت نورمالمون عندنا خميره وحده ديال خميره كيماويه وعندنا واحد ساشيه فاني، مي انا ما بقاش عندي سكر فاني، مي عندي هاد لوفير شيميك فيها معطره بالفاني، ومع ذلك غادي نزيد واحد القطيره ديال لاغوم ديال الفاني، بانسي سيل واحد قبيصه ديال الملحه، et la farine selon les ingrédients. Je vais vous dire exactement à la fin combien j'ai mis. Donc الدقيق على حسب الخليط غادي نقول لكم بالضبط في الاخر شحال درت. Et ça c'est noix de coco, ça bien sûr après la cuisson on va la tremper dans la confiture et le noix de coco. Bien sûr هذا الكوك من بعد الطياب غادي نديروها في الكونفيتور وعاد نديروها في الكوك. Donc voilà tous les ingrédients, et là on va passer à la préparation. Donc هادو هما المقادير وغادي دابا ندوزو للطريقه. Donc là j'ai mis le beurre que j'ai coupé en petits dés, je rajoute une pincée de sel et je rajoute du sucre. Donc هنا درت الزبده اللي قطعتها طريفات ودرت قبيصه د الملح وغادي ندير السنيده et je vais le mélanger. Là je rajoute un peu d'arôme de vanille, شويه ديال l'arôme ديال الفاني، وغنزيد le zeste des citrons. Je vais rajouter un peu de zeste de citron.
et je rajoute les œufs. Là, j'ai rajouté les 3 œufs, 3 البيضات. غادي نخلطهم بعد نزيد الزيت. Je vais mélanger, après je rajoute l'huile. Là, j'ai mélangé tout avec le robot, mais vous pouvez même avec la main ou dans un saladier, vous pouvez mélanger. دونك انا خلطت في الروبو ديالي، ولكن نتوما تقدروا ميم في قصريه ولا في شي سوبيرات تخلطوا تطربوا في الاول الزبده مع السكر مزيان، ومن بعد تزيدوا العناصر الاخرى بشويه بشويه. دونك لا جو راجوت لا لوفير et la farine. Donc هنا غنزيد الخميرة والدقيق. Donc voilà, j'ai fini ma pâte. Elle est pas dure. Elle doit être comme ça, cette texture là. Donc انا كملت الخليط ديالي. دونك العجينه خصها تكون رطبه، ماشي جاريه ولكن تكون رطبه. دونك هاد الشكل. Là je vais former des petits boules comme ça jusqu'à la fin de ma pâte, et après on va se revoir. دونك غادي نكمل الخليط ديالي، غادي ندير كويرات هكا صغار ونتلاقاو من بعد. Et voilà mes boules de noix de coco. هي حلوة ديال ريش بون ديالي. دونك كنعتذر حيت ما صورتش الفيديو ديال فاش طابت. من بعد ما طابت باش نوريكم كيفاش درتها في الكونفيتور والكوك، ولكن راه حاجة سهلة. ما دونك ما فلتوش بزاف. سهله. دونك ملي كطيب بيان سور كنلصق جوج بالكونفيتور، كنمردها كامله في الكونفيتور وكنديرها في الكوك، et voilà النتيجه ديالها. Donc comme j'ai dit, voilà mes boules de noix de coco. Je suis désolée, malheureusement j'ai pas filmé la partie où après cuisson, comment j'ai fait pour les tremper dans la confiture et dans noix de coco, mais c'est facile, juste je colle deux avec la confiture, je trempe tout le gâteau dans la confiture et je le mets dans noix de coco, et après vous les mettez dans des caissettes comme ça. Donc vous n'avez pas raté grand chose. Donc voilà mon gâteau. N'hésitez pas de partager, de liker la vidéo. Comme ça je vous donne plus de recettes. دونك كيف قلت من بعد بيان سور ملي درتها في الكونفيتير وفي الكوك درتها في الكويرطات. دونك حلوة سهلة كتجي رائعة.
دونك ما تنساوش توركوا على زر الاعجاب، تلايكيو الفيديو وتشاركوهم مع الاصحاب والاحباب باش تشجعوني نعطيكم مزيد من الوصفات سهله